सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे खन्दभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैसैन्यभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामानजस्रं विदर्शि परमानन्दसान्द्रां कृतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकबलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाडी ध्रुवमभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ततिलक प्रोद्भासि पालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनासापुडं गण्डोदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्ध्रुवं वनमाल्यहारपडल श्रीवत्सति ब्रह्मजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममः रत्नाङ्गुलीयाङ्गीत श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारि पङ्गेरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितरसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आमलालम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तव आतिक्षितं पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरदकथयन्तो गुणगदातः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगतः सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं त्रिदरसं भवक्षेत्रप्राप्तो कर्मभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं ശ്രവണമവിതേ ചാരുചരിതേ. ദശകം ഏഴ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ തപസ്സും വൈകുണ്ഠ ദർശനവും. एवं चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दादा स्वयं यं शंसन्धि हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूस्वीतरजो विकारविकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तकृतयः सम्पश्यमान स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगदां पदे तपतपे एवं हि वैवाहसीं वाणीमेन मिश्रव श्रुतिसगां कुर्वं सव प्रेरणां कोऽसौ मामवदत्पुमानिधि जलापूर्णे जगन्मण्डले दीक्षोद्वीक्ष्य किमप्यनीर्षितपर्वता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमाततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतं माया यत्र कदाभिनो विगृदे भादे जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावासु दूरं कदाका सान्द्रानन्दचरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तद्देदाम विभाविदं विजयदे वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिर्मयी श्यामावदा तत्विशो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राततदाभिदो न तपदः दिव्यन्दी दिव्या जनाः तद्देदाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतालुल्यया विश्वोन्मादनहृद्य गात्रलदया विद्योदिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैककुतुकात् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीव दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्गितं तदर्थकौस्तुभमणिचायारुणां कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षत विधि तत्ते विभो पातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दकसिदस्यन्तप्रसन्नाननं राजत्कम्बुकधारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुत्सृष्टिकरं वस्तु बभुस्तव विभो मद्रागमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृतसम्भ्रमः कमलभूत्वत्पदपादपादोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टत्तं त्वां भजे आदाम्रे चरणे विनम्रमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविदान सर्गविधिभिः बन्धोऽपि संज्ञायते इत्याभाष्य गिरं प्रदोष नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैर्य यत्स भगवन् उल्लासयोलाखदाम्. दशकम् 8. प्रलयवर्णनम्. एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिदाचरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरदोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशा पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्
प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्थमधिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रे जनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरेण च भवद्विलासान् दिनावसाने दसरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वजडरं समीयुः तदेदमेगार्णवमासमविश्वं तवैव वेशे फणिराणिचिशेषे जलैकशेषे भुवने स्वशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशकाखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति प्रजेन तात्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयद् त्वां किल विश्वनाद विबुध्य च त्वं जलदर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् त्वेषेव सूक्ष्मात्मयया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिं तद्वद्धियादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्जितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेकदम्बोरुहकुड्मलं ते कळेबरतोयपदे परिप्ररूढं बहिर्निरीदं परिदस्वरद्धिः स्वधार्ममभिर्द्वान्दमलं सुगृह्ण्यकृन्दत् सफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराभिरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपद्मकाले कल्पे त्वमिद्धमुद्दापितपद्मयोनिः आनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवादालय वास विष्णु सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।